미국 정부는 북한군이 전투에 투입된 사실을 공식 확인했습니다. Des combats acharnés se déroulent jour après jour à Kursk. Ukrainian forces are fighting against more than 50,000 Russian troops. 1万人以上の北朝鮮軍がクルスクでの戦闘に投入されました。 Похоже, враг находится в засаде в лесу на фронте. Третья эскадрилья вперед. Ворожа піхота наближається до району Г7. Чисельність ворожої сили становить близько 1. 엎드려! 적들의 포격이다! Це ворог. Атакума. Відоті. Вороги продовжують насуватися перед танком. Для дурнів сну лише смерть.
러시아 놈들한테 우리 병력부터 위험지역으로 날래날래 투입하라고 하란 말이야. 하루에 200~300 정도는 죽어야 돈이 되지. 이렇게 줄넘줄넘 받아가지고 차 몇 대만 사도 또 손자리 걸음이야. Усі 20 працюють бездоганно. Наш ворог інколи не подумав, що ми будемо так атакувати. $10만 정도 보내면 좋겠는데 방법이 있겠어? 고저 대포밥이라 좀 못 사도 이롭단 말이야. 걸을 수 있는 놈들은 모조리 선발해서 보내라. Präsident Zelensky kündigte gestern an, dass der ukrainische Geheimdienst Pyongyang mit Drohnen angegriffen habe und dass der Angriff sehr erfolgreich war. This morning, an anonymous informant sent a photo of Kim Jong-un lying in a hospital. While the authenticity of the photo is unknown, rumors are spreading that Kim Jong-un has suffered serious injuries and is currently in critical condition.